Good afternoon everyone. I cook chili crab. Di ba? Karasa ho, karasa. Super yummy. Ang ginbutang ko sini 2 kilos nga kuan, 2 kilos na kakanggata. Karasa. Pero diri ni amon sura, yung palayon lak ni Junjun pagluto. Kaya ko no balunon pamarigo. Karasaw, kadako sa dinga usaw. Wow. Kayami. Morning and chili crab. Butangan ko ini siya harang. Okay, itong layan na naton video. Pero dikit makakaon kay diri ni aton. Okay? Bye-bye everyone. Thank you for watching.